रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम इंशाल्लाह 17 पारे का आगाज़ करेंगे। आज फिर से मुझे इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौफीक मांगते हुए, दुआ मांगते हुए कि या रब्बुल आलमीन मेरे लिए आसानियाँ करना, और ताकि मैं ये पूरा अपना जो मैंने एक अहद किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इसको कंप्लीट करने का मौका देना। आप भी मेरे लिए बहुत दुआ किया कीजिए, क्योंकि मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि एक दफ़ा हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगाम को समझ जाए अपनी ज़ुबान में। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने भी जितना सुना है, आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बैना बयान कर दिया कि जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात नहीं मानते उनके साथ क्या सलूक होगा। तो हम कितनी आसानी से कितने अहकामात उनको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे होते इतनी, और लगता है कि चलो खैर है, अब इतने अच्छे काम भी करें, अगर साथ ये 2-3 चीज़ें भी नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गुस्सा देख के फिर पता चलता है कि नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कहा है वो हक है। और अगर हम छोटी सी छोटी बात पे भी हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि इट्स ओके, अगर हम कर सकते हैं इस तरह तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो माफ़ करने वाले हैं, लेकिन अगर हम जानबूझ के, मकसद सिर्फ ये है कि हमें पता भी है कि गलत है और हम जानबूझ पे उस पे अकड़ जाएं, उस पे हम तकब्बर करें कि हम कर सकते हैं, हमें कौन पूछने वाला है, क्योंकि हम अपने सामने अभी तक अल्लाह ना करे कोई अजाब नहीं देखते ना अपनी आँख से, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं देखते, तो इसलिए हमें लगता है कि कोई बात नहीं, इतनी देर से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हमारे इर्द-गिर्द हो रही हैं, हमारे अपने घरों में हो रही हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मुशरिकीन मक्का का याद है ना, वो कहते थे कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो फिर अल्लाह का कोई अज़ाब हमारे ऊपर आता तो हमें भी पता लगता हम गलत है, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यही है कि हम ठीक कर रहे हैं। तो उसी सोच को आप लेके देखें, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको मिलता-जुलता नज़र आएगा कि जब हम बार-बार दाइए दीन से सुनते हैं कि देखो ऐसे ना करो, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज़ होते हैं, लेकिन हमारे दिल में ये होता है कि लो इतनी देर से तो वैसे ही हमारी शादियाँ भी वैसे, हमारी गमियाँ भी वैसे, शादियाँ और गमियाँ 2 ही तो चीज़ें होती हैं, खुशी और गमी है ज़िंदगी में, वैसे की वैसे हम कर रहे हैं, ये आज हमें नया बताने लगे हैं कि ऐसे करोगे तो अल्लाह नाराज़ होगा। तो यही बात यहाँ पे गौर करने वाली है। आज की सूरह में भी आप बार-बार देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत को नहीं मानते हैं, जो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत का इनकार कर देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बारे में क्या अहकामात देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पारा नंबर 17, सूरत अंबिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मोरिदून, के नज़दीक आ पहुँचा लोगों के लिए उनके हिसाब का वक्त और वो गफलत में मुंह फेर रहे हैं। नहीं आती उनके पास कोई नसीहत उनके रब की तरफ से, मगर वो उसे सुनते हैं जब वो खेल में पड़े हुए होते हैं, मतलब खेल तमाशे में पड़े हुए हैं, उनको ये लगता है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, इट्स नॉट अ सीरियस थिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं गफलत में पड़े हुए हैं उनके दिल, और चुपके चुपके करते हैं सरगोशियां जालिम लोग कि नहीं ये मगर एक शख्स तुम्हारे जैसा, तो क्या तुम आ जाओगे जादू में जबकि तुम देखते हो। कहा इस पैगंबर ने कि मेरा रब जानता है हर बात को आसमान में और ज़मीन में, और सुनने वाला और जानने वाला है। बल्कि उन्होंने कहा ये परेशान ख्वाब हैं, बल्कि उसने घर लिया है इसको, बल्कि ये एक शायर है। तो लाइए हमारे पास कोई निशानी जैसा कि भेजे गए थे पहले रसूल। यही निशानियां मांगते थे ना कि अगर कुछ ऐसे होता तो फिर कोई निशानी दिखा होता कि हम मान जाए, या फिर हमारे ऊपर जो तुम कहते हो अजाब है तो अजाब की निशानी दिखा दो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से गुस्सा है, तो हमें भी पता चल जाए कि हम गलत काम कर रहे हैं। और आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि नहीं ईमान लाई उससे पहले कोई बस्ती, तो हमने उसे हलाक कर दिया, तो क्या ये ईमान लाएंगे। और नहीं हमने भेजे तुमसे पहले मगर वो आदमी ही थे, वही किया करते थे हम जिनकी तरफ, तो
पूछ लो इनसे जो याद रखते हैं अगर तुम नहीं जानते। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और नहीं बनाए थे हमने उनके ऐसे जिस्म के ना खाएं खाना और ना थे वो हमेशा रहने वाले। और आयत नंबर 9 फिर सच्चा कर दिया हमने उनके बारे में अपना वादा तो नजात दी हमने उनको और जिसको चाहा और हलाक कर दिया हमने हद से निकल जाने वालों को। और आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बेशक नाजिल की है हमने तुम्हारी तरफ एक किताब जिसमें तुम्हारा तस्करा है तो क्या नहीं तुम समझते। और कितनी ही पीस डाली हमने ऐसी बस्तियां जो थी जालिम और उठाया हमने उनके बाद दूसरी कौमों को, फिर जब उन्होंने देखा हमारे अजाब को तो वो इससे भागने लगे। और आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते कि मत भागो और लौट जाओ उस तरफ वो कुछ आसाइशें दी गई थी तुमको जिसमें, और अपने घरों की तरफ शायद कि तुमसे दरियाफ्त किया जाए। कहने लगे हाय हमारी किस्मत, बेशक हम जालिम थे। तो रही यही उनकी पुकार यहाँ तक के कर दिया हमने उनको कटी हुई खेती बुझी हुई आग की तरह। और नहीं पैदा किया हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उन दोनों के दरमियान में है खेल और तमाशे के तौर पर। और आयत नंबर 17 अगर हम चाहते कि बनाए खेल तमाशा तो हम बना लेते उसे अपने पास से, अगर होते हम ऐसा करने वाले। बल्कि हम फेंक मारते हैं सच को झूठ पर तो वो उसका भेजा निकाल देता है, तो इसी वक्त वो नाबूद हो जाता है और तुम्हारी खराबी है इस पर जो तुम बनाते हो। और आयत नंबर 19 और इसी के लिए है जो आसमानों और ज़मीन में है और जो फरिश्ते इसके पास हैं वो नहीं तकब्बर करते इसकी इबादत से और ना ही वो थकते हैं, तस्बीह करते हैं वो रात और दिन और वो सुस्ती नहीं करते हैं। क्या बना लिए उन्होंने कुछ माबूद ज़मीन में तो वो उनके मरने के बाद उठा खड़ा करेंगे। और आयत नंबर 22 कि अगर होते इन दोनों ज़मीन और आसमान में माबूद अल्लाह के सिवा तो फसाद बर्पा हो जाता इनमें, तो पाक है अल्लाह जो मालिक है अर्श का इन बातों से जो ये बनाते हैं। नहीं पूछा जा सकता इससे जो वो करता है और वो बास पुरस किए जाएंगे। क्या बना लिए हैं उन्होंने इसके सिवा माबूद, कह दो कि लाओ अपनी दलील। ये नसीहत है उनके लिए जो मेरे साथ हैं और नसीहत है उनके लिए जो मुझसे कबल हुए, बल्कि इनमें से अक्सर नहीं जानते हक को, बस वो मुंह फेर लेते हैं। और आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते और नहीं भेजा हमने तुमसे पहले कोई रसूल मगर वही करते रहे हम उसकी तरफ कि नहीं कोई माबूद सवाए मेरे तो मेरी ही इबादत करो। और कहा उन्होंने कि बना लिया है रहमान ने बेटा, वो पाक है इससे बल्कि वो बंदा है इज्जत वाला। और आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि नहीं बढ़ते इसके आगे बोलने में और वो इसके हुक्म पर अमल करते हैं। वो जानता है जो कुछ है उनके सामने और जो कुछ है उनके पीछे, वो नहीं सिफारिश कर सकते वो मगर इसकी जिससे वो खुश हुआ और वो उसके खौफ से डरते रहते हैं। और जो कहते हैं इनमें से कि यकीनन मैं माबूद हूँ उसके सिवा, तो उसे सजा देंगे हम दोज़ख की, ऐसी ही सजा दिया करते हैं हम जालिमों को। और क्या नहीं देखा उन्होंने जिन्होंने कुफर किया कि आसमान और ज़मीन दोनों मिले हुए थे तो हमने उनको जुदा कर दिया और बनाई हमने पानी से हर जानदार चीज़ को, तो क्यों नहीं ये ईमान लाते। और आयत नंबर 31 और बनाए हमने ज़मीन में पहाड़ ताकि ना वो डोलने लगे इनको लेकर, और बनाए हमने इसमें कुशादा रास्ते ताकि वो राह चले, और बनाए हमने आसमान को महफूज छत और वो इसकी निशानियों से मुंह फेरते हैं। और आयत नंबर 33 कि वही है जिसने पैदा किए रात और दिन और सूरज और चांद, सब अपने मदार में तैर रहे हैं। और नहीं बनाई हमने किसी बशर के लिए तुमसे पहले हमेशा की जिंदगी, फिर क्या अगर तुम मर गए तो ये हमेशा रहेंगे। और आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हर नफ्स को मज़ा चखना है मौत का, और हम मुब्तला करते हैं तुमको बुरे में और अच्छे में आजमाइश के तौर पर, और हमारी ही तरफ तुमको लौट कर आना है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की आजमाइश हर इंसान पर है, जो इंसान भी इस दुनिया में है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये दुनिया में हमें भेजा ही आजमाइश के लिए है। हर वो फैसला जो हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के खिलाफ या अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के साथ, तो हमें ये देखना है कि उसी का हिसाब इंशाल्लाह क़यामत के दिन हमें जन्नत की सूरत में मिलेगा अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और जब तुमको देखते हैं वो जिन्होंने कुफर किया तो नहीं ठहराते तुमको मगर हंसी और मजाक, कहते क्या है कि क्या यही है वो जो जिक्र किया करता है तुम्हारे माबूदों का बुराई से, हालांकि वो रहमान के जिक्र के मुनकिर हैं। बनाया गया है इंसान जल्दबाज, अनकरीब मैं दिखाऊंगा तुमको अपनी निशानियां, तो ना जल्दी करो तुम मुझसे। और वो कहते हैं कि कब होगी ये धमकी पूरी अगर हो तुम सच्चे, काश के जान लेते वो जिन्होंने कुफर किया इस वक्त को जब ना रोक सकेंगे वो अपने चेहरों पर से आग को और ना अपनी पीठों पर से, और ना उनकी कोई मदद की जाएगी। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 40 बल्कि वाक़या हुई उन पर अचानक तो होश खो दिए उन्होंने, फिर ना तो उनको ताकत होगी उसको हटाने की और ना उनको मोहलत दी जाएगी।
اور آیت نمبر 41 اور یقیناً مذاق اڑایا جاتا رہا رسولوں کا تم سے پہلے، تو آ گھیرا ان کو جو تمسخر کیا کرتے تھے ان میں سے اسی کا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہو کہ کون ہے جو حفاظت کر سکتا ہے تمہاری رات اور دن میں رحمان سے، بلکہ یہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان کے کوئی معبود ہیں کہ بچا سکے ان کو ہمارے سوا؟ نہیں وہ استطاعت رکھتے خود اپنی ہی مدد کی، اور نہ انہیں ہماری طرف سے رفاقت حاصل ہوگی، بلکہ بہت سامان زندگی کا دیا ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو، یہاں تک کہ دراز ہو گئی ان کی عمر، تو کیا نہیں یہ دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے اس کے کناروں سے، تو کیا یہ غلبہ پانے والے ہیں؟ اور آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کہہ دو صرف یہ ہے میں خبردار کرتا ہوں تم کو وحی کے مطابق، اور نہیں سنا کرتے بہرے پکار کو جب بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، اور اگر چھو بھی جائے ان کو ایک لپٹ تیرے رب کے عذاب کی تو یقیناً کہنے لگیں گے کہ ہائے کم بختی ہماری، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اور آیت نمبر 47 غور سے سنیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قائم کریں گے ہم ترازو انصاف کی، قیامت کے دن تو نہ ظلم کیا جائے گا کسی جان پر ذرہ بھی۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اپنا انصاف کریں گے اس دن تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اگر ہوگا کسی کا عمل وزن برابر رائی کے دانے کے بھی تو ہم لے آئیں گے اس کو، اور کافی ہے ہم حساب لینے والے۔ اور بے شک ہم نے عطا کی موسیٰ اور ہارون کو الفرقان اور روشنی اور نصیحت متقیوں کے لیے، وہ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بے دیکھے اور وہ قیامت کی گھڑی کا خوف رکھتے ہیں، اور یہ ایک نصیحت ہے برکت نازل کیا ہے ہم نے جسے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک ہم نے دی ابراہیم کو ہدایت اس سے پہلے اور ہم تھے اس کے جاننے والے، اور جب کہا اس نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کیسی ہے یہ مورتیاں وہ تم جن کی پرستش پر جمے ہوئے ہو، وہ کہنے لگے کہ پایا ہے ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے، کہا اس نے یقیناً تم ہو، تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ وہ بولے کہ کیا لائے ہو حق یا تم مذاق کرنے والوں میں سے ہو؟ کہا اس نے نہیں، بلکہ تمہارا رب ہے آسمان اور زمین کا، وہ جس نے پیدا کیا ہے، اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ اور آیت نمبر 57 اور اللہ کی قسم میں ضرور ایک چال چلوں گا تمہارے بتوں کے ساتھ اس کے بعد کہ تم چلے جاؤ گے پیٹ پھیر کر، پھر کر ڈالا اس نے ان کو ریزہ ریزہ سوائے ان کے بڑے کے، شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ یہاں پہ دیکھیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو پڑھ رہے ہیں نا، اب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم جب توحید کی دعوت دے رہے تھے تو حضرت ابراہیم کو توحید کس نے سکھائی تھی؟ اب دیکھیے پوری سوسائٹی اس وقت جو تھی وہ شرک پہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی سمجھداری سے کام لیا کہ جس وقت وہ سارے عید کی خوشیاں منانے کے لیے گئے تو پیچھے سے جو ان کے بت تھے انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو وہ بڑا والا بت تھا نا اس کے کندھے پہ انہوں نے جا کے کلہاڑی رکھ دی۔ اور کیا اتنی سمجھداری کی بات لگتی ہے کہ جب کلہاڑی رکھ دی، جب وہ لوگ واپس آئے آ کے انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، اور ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ جو ایک لڑکا ہے یہاں پہ وہ ہمارے بتوں کے بارے میں ایسے بات کرتا ہے تو وہ گیا بھی نہیں تھا آج، ہمارا خیال ہے کہ یہ اس کا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو اس کو لے کے آؤ، ہم پوچھتے ہیں اسے کہ یہ اس کا کام ہے۔ جب وہ انہوں نے پوچھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنے بڑے بت سے پوچھو جس کی تم پوجا کرتے ہو، جس سے تم اپنی دعائیں قبول کراتے ہو، تو وہ تمہیں بتائے گا۔ اب دیکھیے کتنی سمجھداری تھی، تھوڑی دیر کے لیے تو ان کو یہ لگا لیکن فوراً ہی ان کے دل بدل گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ابراہیم یہ تمہارا ہی کام ہے، تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسے کیا ہے۔ اور پھر یہی معاملہ کرتے کرتے جب نمرود کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کے گئے تو پھر نمرود نے حضرت ابراہیم سے جو باتیں کی اس کے بعد اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ابھی انشاءاللہ وہ سٹوری آگے آئے گی، جہاں پہ آئے گی تو میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی۔ تو پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور حضرت ابراہیم کو انہوں نے اپنی آنکھ سے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے بھی نہیں مانے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جو کہتے ہیں کہ یہ اب بھی معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اگر ہم معجزہ ان کو دکھا دیں تو پھر حجت تمام ہو جائے گی، پھر ان پہ عذاب آ جائے گا اگر یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اسی لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا کی تھی کہ میں ان کو اب سمجھاتا رہوں گا، میں ان کو دین کی دعوت دیتا رہوں گا، آپ ان کو معجزہ نہیں دکھائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے تمام امت سے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان پہ کوئی عذاب آئے۔ اور آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنے لگے جس نے کیا ہے یہ ہمارے معبود کے ساتھ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنا ہے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اسے ابراہیم، وہ بولے کہ لاؤ اسے لوگوں کی آنکھ کے سامنے تاکہ وہ گواہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تو نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم؟
اور آیت نمبر 63 میں ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بلکہ کیا ہوگا یہ اس کے بڑے نے، تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بولتے ہیں۔ پھر پلٹے وہ اپنے دلوں کی طرف تو کہنے لگے بے شک تو ہی ظالم ہے۔ اور اب آیت نمبر 65 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ نہیں کچھ بولتے۔ اس نے کہا کیا پھر پوچھتے ہو تم اللہ کے سوا ان کو جو نہ تمہیں فائدہ دے سکے کچھ بھی اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکے؟ توف ہے تم پر، اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا تو کیا نہیں تم عقل رکھتے؟ وہ کہنے لگے جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر ہو تم کچھ کرنے والے۔ حکم دیا ہم نے اے آگ ہو جا سرد اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر، اور ارادہ کیا تھا انہوں نے اس کے ساتھ برائی کا تو کر دیا ہم نے ان لوگوں کو نقصان اٹھانے والوں میں، اور بچا نکالا ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف وہ کہ برکت رکھی تھی ہم نے جس میں اہل عالم کے لیے، اور عطا کیے ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب اور مزید بھی، اور سب کو بنا دیا ہم نے صالح، اور بنایا تھا ہم نے ان کو امام کہ وہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم سے، اور وہی بھیجی ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے کی اور نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی، اور تھے وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے۔ اور آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوط کو عطا کی ہم نے اسے حکمت اور علم اور نجات دی ہم نے اسے اس بستی سے جو کیا کرتی تھی گندے کام، بے شک تھے وہ لوگ بدکار اور بہت ہی بڑے فاسق، اور داخل کر دیا ہم نے اسے اپنی رحمت میں، بے شک وہ تھا نیک لوگوں میں۔ اور آیت نمبر 76 اور نوح کو کہ جب پکارا اس نے اس سے بیشتر تو قبول فرمائی ہم نے دعا اس کی اور نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو بڑی گھبراہٹ سے، اور نصرت بخشی ہم نے اس کو ان لوگوں پر جو تکذیب کیا کرتے تھے ہماری آیات کی، بے شک تھے وہ لوگ برے، سو غرق کر دیا ہم نے ان سب کو۔ اور داؤد اور سلیمان کو جب وہ فیصلہ کرنے لگے کھیتی کا، جب رات میں چر گئیں اس میں بکریاں لوگوں کی اور تھے ہم ان کے فیصلے میں گواہ، وہ سمجھا دیا ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو، اور دونوں کو عطا کی ہم نے حکمت اور علم، اور مسخر کر دیا تھا ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو کہ تسبیح کیا کرتے تھے وہ اور پرندے، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 80 اور سکھا دی ہم نے اس کو صنعت لباس زرع بنانے کی تمہارے لیے تاکہ وہ بچائے تم کو تمہاری لڑائی کے ضرر سے، تو پھر کیا ہو تم شکر گزار؟ اور سلیمان کے لیے تابع کر دی ہم نے تیز ہوا جو چلتی تھی اس کے حکم سے زمین کی طرف، برکت رکھی تھی ہم نے جس میں، اور ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے۔ اور آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تابع کر دیے اس کے شیاطین میں سے جو غوطہ خوری کرتے تھے اس کے لیے اور کیا کرتے تھے دوسرے کام اس کے علاوہ، اور تھے ہم اس کے لیے نگہبان۔ اور ایوب کو کہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو کہ مجھے پہنچی ہے تکلیف اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے، تو قبول کر لی ہم نے اس کی دعا، پھر دور کر دی جو تھی اسے تکلیف، اور عطا فرمائے ہم نے اس کے اہل و عیال اور اتنے ہی مزید ان کے ساتھ۔ یہ مہربانی ہماری طرف سے اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے ہے۔ دیکھیں یہ نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت خلوص سے دل سے کرتے ہیں نا، خالص ہو کے کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعائیں پوری کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سارے صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور داخل کیا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، بلا شبہ وہ صالحین میں سے تھے۔ اور مچھلی والا جب چل دیا وہ غصے میں، پھر خیال کیا اس نے کہ ہرگز نہیں ہم گرفت کریں گے اس کی۔ یہ مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر پکارا اس نے اندھیروں میں سے کہ نہیں کوئی معبود تیرے سوا، تو پاک ہے، بے شک میں ہوں قصورواروں میں، تو قبول کر لی ہم نے اس کی دعا اس کی، اور نجات بخشی اس کو غم سے، اور اسی طرح نجات دیتے ہیں ہم ایمان والوں کو۔ اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زکریا کہ جب پکارا اس نے اپنے رب کو کہ میرے رب نہ چھوڑ مجھے اکیلا، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ اور آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو قبول کر لی ہم نے دعا اس کی، اور عطا کیا ہم نے اس کو یحییٰ، اور درست کر دیا ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو، بے شک یہ لوگ جلدی کیا کرتے تھے نیک کاموں میں، اور پکارتے تھے ہمیں امید اور خوف سے، اور کیا کرتے تھے ہمارے آگے عاجزی۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی ایک اور بات بھی بتا دی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، کہ وہ نیک کاموں میں بھاگتے تھے، جلدی کرتے تھے، اور پکارتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو امید اور خوف کے ساتھ، اور ہمارے آگے عاجزی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ عورت جس نے حفاظت کی اپنی عصمت کی، تو پھونک دی ہم نے اس میں اپنی روح میں سے، اور بنا دیا اس کو اور اس کے بیٹے کو ایک نشانی اہل عالم کے لیے۔
بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ اور انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے معاملات کو آپس میں، سب کو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ بس جو کرے گا نیک اعمال تو وہ ہوگا مومن، اور نہیں رائے گا جائے گی اس کی کوئی بھی کوشش، اور یقیناً ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ پھر سے سنیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بس جو کرے گا نیک اعمال اور وہ ہوگا بھی مومن تو نہیں رائے گا جائے گی اس کی کوئی کوشش، اور یقیناً ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ اور حرام ہو چکا ہے کسی بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ نہیں لوٹ کر آئیں گے، یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے، اور قریب آ جائے گا وعدے کا وقت جو سچا ہے، تو ناگہاں وہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ ہائے شامت ہماری، یقیناً ہم رہے غفلت میں اس سے، بلکہ ہم تھے ہی ظالم۔ یقیناً تم اور وہ جن کی عبادت کرتے ہو تم اللہ کے سوا ایندھن ہوں گے جہنم کے، تم سب اس میں داخل ہو کر ہی رہو گے۔ اگر ہوتے یہ لوگ معبود تو نہ داخل ہوتے اس میں، اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ہوگا وہاں چلانا، اور وہ اس میں نہ کچھ سن سکیں گے۔ اور آیت نمبر 101 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون لوگ اسے دور رکھے جائیں گے، کہ بے شک وہ لوگ پہلے ہی مقرر ہو چکی جن کے لیے ہماری طرح سے بھلائی، وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، اس آگ سے نہیں سنیں گے وہ اس میں سرسراہٹ بھی، اور وہ اس میں جن کی خواہش کریں گے ان کے جی ہمیشہ رہیں گے۔ اور آیت نمبر 103 کہ نہیں غمگین کرے گا ان کو بڑا بھاری دن بھی خوف میں، اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے، یہی وہ دن ہے تمہارا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور آیت نمبر 104 کہ جس دن لپیٹ دیں گے ہم آسمان کو اس طرح جیسے لپیٹ دیے جاتے ہیں مکتوبات، اور جس طرح ابتدا کی تھی ہم نے پہلی خلق کی، ہم اس کو دوبارہ پیدا کریں گے، یہ وعدہ ہے ہم پر، یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے لکھ دیا تھا زبور میں نصیحت کے بعد کہ زمین کے وارث ہوں گے میرے وہ بندے جو صالح ہیں، یقیناً اس میں تبلیغ ہے عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے۔ اور آیت نمبر 107 کہ نہیں بھیجا ہم نے تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے، کہہ دو کہ بس وہی بھیجی جاتی ہے میری طرف کہ در حقیقت تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو؟ پھر اگر یہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے آگاہ کر دیا ہے تم سب کو یکساں طور پر، اور نہیں مجھے معلوم کہ قریب ہے وہ وقت یا دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں پکار کر کی جائے جو بات، اور وہ جانتا ہے جو چھپا کر بات کی جاتی ہے، اور نہیں میں جانتا شاید وہ آزمائش ہو تمہارے لیے اور فائدہ اٹھاتے رہنا ایک مدت تک۔ کہا اس نے اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، اور ہمارا رب مہربان ہے مددگار ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری سورہ ختم ہوتی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ جس دن تو اس کو دیکھے گا بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جس کو وہ دودھ پلاتی ہے، اور گرا دے گی ہر حمل والی اپنے حمل کو، اور تو دیکھے گا لوگوں کو مدہوش، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ مدہوش، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور لوگوں میں سے ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی۔ لکھ دیا گیا ہے جس کے بارے میں کہ جو اسے دوست رکھے گا تو یقیناً وہ اس کو گمراہ کر دے گا، اور راستہ دکھائے گا اس کو دوزخ کے عذاب کا۔ اے لوگو اگر تم ہو شک میں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں، تو یقیناً پیدا کیا ہم نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے، جو کامل بھی ہے اور ناقص بھی، تاکہ ظاہر کر دیں تم پر اپنی قدرت، اور ٹھہرائے رکھتے ہیں ہم رحموں میں جس کو چاہتے ہیں ایک میعاد مقرر تک، پھر تم کو نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، پھر تم پہنچتے ہو اپنی جوانی کو، اور تم میں سے وہ بھی ہے جو مر جاتا ہے، اور تم میں سے وہ بھی ہے جو لوٹایا جاتا ہے خراب عمر کی طرف، تاکہ نہ جانے وہ جاننے کے بعد بہت کچھ۔ اور تو دیکھتا ہے زمین کو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم برساتے ہیں اس پر میت و شاداب ہو جاتی ہے، اور ابھرتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کی بارونق چیز۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری پوری ہسٹری اس میں بیان کر دی۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ وہ زندہ کر دیتا ہے مردوں کو، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے نہیں کچھ شک اس میں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور بغیر ہدایت کے، اور بغیر کتاب روشن کے۔
मोड़े हुए हैं अपनी गर्दन ताकि गुमराह कर दे लोगों को अल्लाह के रास्ते से। उसके लिए दुनिया में जिल्लत है और चखाएंगे हम उसे क़यामत के दिन अजाब जलती आग का। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 10 में, ये इस सबब से जो आगे भेजा तेरे हाथों ने, और यकीनन अल्लाह नहीं जुल्म करने वाला अपने बंदों पर। और लोगों में से वो भी हैं जो इबादत करते हैं अल्लाह की किनारे पर होकर। आप इस आयत को गौर से सुनिए कि किनारे पे होके कैसे, कि कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, बिल्कुल कभी उनको खैर मिलती है इस साइड पे तो उधर हो जाते हैं, जब उनको कोई उधर नजर आता है फायदा तो उधर चले जाते हैं। और लोगों में वो भी हैं जो इबादत करते हैं अल्लाह की किनारे पर होकर, फिर अगर पहुंचे उसको कोई फायदा तो मुतमईन हो जाए इसके सबब, और अगर आ पड़े इस पर कोई आफत तो लौट जाए मुंह के बल। नुकसान उठाया उसने दुनिया में और आखिरत में भी। यही है वो इंसान जो खुला नुकसान उठाने वाला है। पुकारता है वो सिवाय अल्लाह के उसको जो ना उसको नुकसान पहुंचाए और जो ना उसका फायदा दे सके। यही है वो गुमराही इंतहाई दर्जे की। पुकारता है वो उसको जिसका नुकसान ज्यादा करीब है उसके फायदे से। बेशक बुरा है ऐसा दोस्त और बेशक बुरा है ऐसा साथी। यकीनन अल्लाह दाखिल करेगा उनको जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल बहिश्तों में, बह रही हैं जिसके नीचे नहरें। यकीनन अल्लाह करता है जो वो चाहता है। और जो ये गुमान करता है कि हरगिज नहीं मदद कर सकेगा उसकी अल्लाह दुनिया में और आखिरत में, तो उसको चाहिए कि बांधे एक रस्सी आसमान तक, फिर काट डाले, फिर देखे कि आया दूर कर देती है उसकी ये तदबीर इस चीज को जो उसे गुस्सा दिलाती है। और इसी तरह नाजिल किया हमने इस कुरान को खुली निशानियों के तौर पर, और यकीनन अल्लाह हदायत देता है जिसको वो चाहता है। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और वो लोग जो यहूदी हैं और सितारा परस्त और ईसाई और मजूसी, वो लोग हैं जिन्होंने शिर्क किया। यकीनन अल्लाह फैसला कर देगा उनके दरमियान क़यामत के दिन। यकीनन अल्लाह हर चीज से बाखबर है। और अब आयत नंबर 18 बहुत प्यारी आया है, गौर से सुनिएगा। क्या नहीं तूने देखा कि अल्लाह को सजदा करते हैं जो कुछ है आसमान में और जो कुछ जमीन में है, और सूरज और चांद और सितारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए, और बहुत से इंसानों में से भी, और बहुत से साबित हो चुका जिन पर अजाब, और वो जिसे जलील करे अल्लाह तो नहीं है उसका कोई इज्जत देने वाला। बेशक अल्लाह करता है जो वो चाहता है। ये आयत सजदा भी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 19 में, ये दो एक दूसरे के दुश्मन फरीक झगड़ते हैं अपने रब के बारे में, तो वो जिन्होंने कुफर किया तराशे जाएंगे उनके लिए लिबास आग के, डाला जाएगा उनके सरों पर जलता हुआ पानी, घुल जाएंगे इससे जो कुछ है उनके पेटों के अंदर और खालें भी। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ये अजाब की खबर किसके लिए कह रहे हैं? जो अल्लाह की मखलूक में से है ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क करते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात नहीं मानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं और उनके लिए हथौड़े होंगे लोहे के, जब भी वो चाहेंगे कि निकल जाएं इसमें से रंजो तकलीफ की वजह से तो लौटा दिए जाएंगे इसी में, और चखते रहो अजाब जलने का। यकीनन अल्लाह दाखिल करेगा उनको जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल बहिश्तों में, बह रही होंगी जिनके नीचे नहरें, बनाए जाएंगे उनको वहां कंगन सोने के और मोतियों के, और उनके लिबास वहां पे होंगे रेशमी। और आयत नंबर 23 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और हदायत दी गई उनको पकीज़ा बात की तरफ, और हदायत दी गई उनको उस रास्ते की तरफ जो काबिल तारीफ अल्लाह का रास्ता है। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और वो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और मस्जिद हराम से, जिसे हमने बनाया लोगों के लिए, बराबर है मुकामी लोग इसमें और बाहर से आने वाले। और जो इरादा करेगा इसमें गुमराही का जुल्म के साथ, तो हम मजा चखाएंगे उसको दर्दनाक अजाब का। और जब मुकर्रर कर दी हमने इब्राहिम के लिए जगह इस घर की कि शरीक ना करना मेरे साथ किसी चीज को, और पाक रखना मेरे घर को तवाफ करने वालों के लिए और क़याम करने वालों और रुकू करने वालों और सुजूद करने वालों के लिए। और ऐलान कर दो लोगों में हज का कि वो आए तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊंटों पर चले आते हों, और जो तमाम दूर दराज के रास्तों से। और आयत नंबर 28 ताकि हाजिर हो उन फ़वाइद पर जो उनके लिए हैं, और ले नाम अल्लाह का उन दिनों में जो मुकर्रर हैं उन पर जो उसने उन्हें दिए हैं, मुआशी चौपाओं में से, तो खाओ इसमें से और खिलाओ खस्ता हाल जरूरतमंदों को। और आयत नंबर 29 फिर चाहिए कि दूर करे अपना मैल कुचैल और पूरी करे अपनी मन्नतें और तवाफ करे इस कदीम घर का। ये हुक्म है, और जो तज़ीम करे अल्लाह की हुर्मतों की तो वो बेहतर है उसके हक में और उसके रब के नज़दीक। और हलाल कर दिए गए हैं तुम्हारे लिए मवेशी सवाए उनके जो पढ़कर सुनाए जाते हैं तुमको, तो परहेज करो नापाकी से बुतों की और परहेज करो झूठी बातों से। और आयत नंबर 31 कि यकसू होकर अल्लाह के लिए, ना शरीक ठहरा कर उसके साथ, और जो शरीक मुकर्रर करे अल्लाह के साथ तो वो गोया ऐसा है जैसे गिर पड़ा आसमान से और उचक ले जाएं उसको परिंदे या उड़ा कर फेंक दे उसे हवा किसी दूसरी जगह। और ये हुक्म है, और जो तज़ीम करे अल्लाह की निशानियों की
तो यकीनन ये है दिलों का तकवा। तुम्हारे लिए इनमें फ़ायदे हैं एक वक्त मुकर्रर तक, फिर उनके ज़बा होने की जगह है इस कदीम घर के पास। और अब आयत नंबर 34 अब ज़रा गौर कीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला होता है कि जब हम ये कहते हैं कि हम, क्योंकि जो बाहर स्पेशली पाकिस्तान में तो सभी को हलाल मिलता है, लेकिन जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं, जब ये बात आती है कि अहले किताब का कटा हुआ हम खा सकते हैं, तो यूजुअली लोग ये कहते हैं कि वो तो फिर अपने तरीके से काटते हैं, तो अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम ना लिया गया हो, बिस्मिल्लाह जैसे हम नहीं पढ़ते, तो क्या हम वो खा सकते हैं? अब उसका जवाब देखिए इसमें है कि और हर उम्मत के लिए मुकर्रर कर दिया हमने कुर्बानी का तरीका, ताकि वो ले अल्लाह का नाम, ताकि वो ले अल्लाह का नाम उन पर जो उसने उनको दिए, चौपाए मवेशी में से तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो इसी के फरमाबरदार हो जाओ और खुशखबरी सुना दो आजिज़ी करने वालों के लिए। और अब यहाँ पे आप खुद ही आपको इसका जवाब मिल गया है। वो लोग जो ये कहते हैं कि अल्लाह का नाम अगर नहीं लिया लेकिन वो अहले किताब हैं तो उनका खा सकते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे उसका जवाब भी दे दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोग कि जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का तो डर जाते हैं उनके दिल और सब्र करते हैं इस पर जो मुसीबत पड़ी है उन पर, और कायम करते हैं नमाज और इसमें से जो हमने उनको अता फरमाया खर्च करते हैं, और कुर्बानी के ऊँट के मुकर्रर किया है हमने उनको तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से, तुम्हारे लिए इसमें फ़ायदे हैं, सुनो अल्लाह का नाम इस पर कतार बांध कर, फिर जब वो गिर पड़े पहलू के बल तो खाओ इनमें से, खिलाओ कनात से बैठ रहने वाले और सवाल करने वालों को। इसी तरह से बयान कर दिया हमने तुम्हारे लिए ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। और नहीं पहुँचता है अल्लाह तक उनका गोश्त और ना उनका खून, बल्कि पहुँचता है उस तक उसका तकवा। इसी तरह उसने बयान कर दिया उनको तुम्हारे लिए ताकि तुम बड़ाई से याद करो अल्लाह को इस पर जो हदायत बख्शी उसने तुम्हें, और खुशखबरी सुना दो नेक काम करने वालों को। और आयत नंबर 38, बेशक अल्लाह मदाफत करता है उन लोगों की तरफ जो ईमान लाए, बेशक अल्लाह दोस्त नहीं रखता किसी खयानत करने वाले न शुक्रे को। और आयत नंबर 39, इजाज़त दी गई है उन लोगों को जिनसे जंग की जाती है क्योंकि उन पर जुल्म हो रहा था, और यकीनन अल्लाह उनकी मदद पर हर तरह से कादिर है। ये वो लोग हैं जो निकाल दिए गए अपने घरों से नाहक, सवाए इसके कि ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, और अगर ना दफा करता अल्लाह इंसानों में से बास को बास के जरिए तो ज़रूर मस्मार की जा चुकी होती खानगाहें और गिरजे और इबादत खाने और मस्जिदें जिक्र किया जाता है जिनमें अल्लाह के नाम का कसरत से, और ज़रूर मदद करता है अल्लाह उनकी जो मदद करते हैं उसकी, बेशक अल्लाह बहुत ताकतवर है और गालिब वाला है। अब यहाँ पे ये नुक्ता गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जो अल्लाह की मदद करता है अल्लाह ही उसकी मदद करते हैं। तो हम अल्लाह की मदद कैसे कर सकते हैं? अल्लाह के दीन की मदद करके, लोगों की मदद करके। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर उस इंसान की भी मदद करते हैं। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ये वो लोग हैं कि अगर हम उनको हुकूमत दे ज़मीन में तो कायम करें नमाज और अदा करें ज़कात और हुक्म दे नेकी का और मना करें बुराई से, और अल्लाह के इख्तियार में है अंजाम सब कामों का। और अगर ये झुटलाते हैं तुमको तो यकीनन झुटला चुकी हैं इनसे पहले नूह की कौम और आद और समूद और कौम इब्राहिम और कौम लूत भी, और मदियन वाले, और झुटलाया गया मूसा को तो मोहलत दी मैंने काफरों को, फिर पकड़ लिया मैंने उनको तो कैसा था मेरा पकड़ना। और आयत नंबर 45, तो कितनी ही बस्तियां हैं हलाक कर डाला हमने जिनको और वो नाफरमान थी, सो वो गिरी पड़ी हैं अपनी छतों पर, और बहुत से कुएं बेकार और बहुत से मजबूत महल जो हैं वो वीरान पड़े हुए हैं। सो क्या नहीं चलते फिरते ये जमीन में ताकि हो जाए उनके ऐसे दिल के समझ सकते या ऐसे कान के सुन सकते इनसे, बस दर हकीकत नहीं अंधी होती आंखें बल्कि अंधे हो जाते हैं दिल जो सीनों में है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आंखें अंधी नहीं, इनके दिल अंधे हैं, और ये जल्दी कर रहे हैं तुमसे अजाब के लिए, और हरगिज नहीं खिलाफ करेगा अल्लाह अपने वादे के, और बेशक एक दिन तुम्हारे रब के नज़दीक 1000 साल के बराबर है इससे जो तुम गिनते हो। और कितनी ही बस्तियां थी मोहलत देता रहा उनको जबकि वो जालिम थी, फिर मैंने पकड़ लिया उनको और मेरी ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है। और आयत नंबर 49, कह दो ए लोगो दर हकीकत मैं तुमको खबरदार करने वाला हूँ वाज़े तौर पर। और आयत नंबर 50, तो जो लोग ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमल तो ऐसे लोगों के लिए मगफरत और रिज़्क है इज्जत वाला। और वो लोग जो कोशिश करते हैं हमारी आयात को नीचा दिखाने की, देखिए कितनी दफ़ा हम पढ़ते हैं ना आयात को नीचा दिखाने की, ऐसे ही लोग अहले दोज़ख हैं। और नहीं भेजा हमने तुम में से पहले कोई रसूल और ना नबी मगर जब उसने आरजू की तो डाला शैतान ने उसकी आरजू में वसवसा, तो दूर कर देता है अल्लाह इसको जो डालता है शैतान, फिर मजबूत कर देता है अल्लाह अपनी आयात को, और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। और आयत नंबर 53 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि बना दे वो उसको जो वसवसा डालता है शैतान आजमाइश उन लोगों के लिए जिनके दिलों में बीमारी है,
अब आप देखिए शैतान का वसवसा कौन कबूल कर लेता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं जिनके दिलों में बीमारी है, मोमिन बंदा ऐसे नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया सख्त हैं जिनके दिल, और बेशक जालिम लोग मुखालफत में दूर जा पड़े। और ताकि जान ले वो जिनको अता हुआ है इल्म के वो हक है तेरे रब की तरफ से, तो वो ईमान लाए इस पर, बस आजिज़ी करें इसके आगे उनके दिल। और यकीनन अल्लाह हदायत देता है उन लोगों को जो ईमान लाते हैं उसके रास्ते की तरफ जो सीधा रास्ता है। और हमेशा रहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया शक में उसकी तरफ से, यहाँ तक कि आ जाए उन पर क़यामत की घड़ी नागहां और आ वाक़या हो उन पर अजाब एक नामुबारक दिन में। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 56 में, बादशाही उस दिन अल्लाह की होगी, वो फैसला कर देगा उनके दरमियान। तो वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, वो होंगे नेमतों में बागों की। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाते रहे हमारी आयात को, तो यही लोग हैं जिनके लिए होगा अजाब जलील कर देने वाला। और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में फिर कत्ल हुए या मर गए, यकीनन अता फरमाएगा उनको अल्लाह उम्दा रिज़्क़, और बेशक अल्लाह ही बेहतरीन राज़िक़ है। और आयत नंबर 59, ज़रूर दाखिल करेगा वो उनको ऐसे मुकाम में वो पसंद करेंगे जिसे, और बेशक अल्लाह जानने वाला और बुर्दबार है। और आयत नंबर 60 में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक बहुत खूबसूरत असूल बता रहे हैं कि ये तो तय हुआ कि जिसने आज़ादी उतनी ही जितनी आज़ादी गई उसको, फिर ज़्यादती की उस पर तो ज़रूर मदद करेगा उसकी अल्लाह, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि जिसने जितनी ज़्यादती की उसको उतनी ही ज़्यादती अगर वो करता है तो वो माफ़ी है, लेकिन अगर वो ज़्यादती करेगा तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला मज़लूम के साथ हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये इसलिए है कि अल्लाह दाखिल करता है रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में, और बेशक अल्लाह सुनने वाला है और देखने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह ही बरहक है, और ये कि जिनको ये पुकारते हैं उसके सिवा वो बातिल है, और ये कि अल्लाह ही ऊंची शान वाला और बड़ा है। क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह ने बरसाया आसमान से पानी, तो होगी ज़मीन सरसब्ज़, बेशक अल्लाह मेहरबान है और ख़बरदार है। उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और बेशक अल्लाह ही बेनियास है, काबिल सताइश है। क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह ने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए जो कुछ ज़मीन में है, और कश्ती चलती है समुंदर में उसी के हुक्म से, और वो थामे रहता है आसमान को इससे कि गिर पड़े ज़मीन पर, मगर इसके हुक्म से, बेशक अल्लाह लोगों पर शफ़क़त करने वाला और मेहरबान है। और आयत नंबर 66, और वही है जिसने हयात बख्शी तुम्हें, फिर मौत देता है तुम्हें, फिर जिंदा करेगा तुम्हें, बेशक इंसान बड़ा न शुक्रा है। हर उम्मत के लिए हमने मुकर्रर कर दिया इबादत का तरीका कि वो बंदगी करते हैं उसी तरह, तो ना करे ये झगड़ा तुमसे इस मामले में, और बुलाते रहो तुम अपने रब की तरफ, बेशक तुम इस रास्ते पर हो जो सीधा रास्ता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 68 में कि अगर ये झगड़ा करे तुमसे तो कह दो कि अल्लाह खूब वाकिफ है उससे जो तुम करते हो। अल्लाह फैसला कर देगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन इन बातों का जो बातों में तुम इख्तलाफ करते हो। क्या नहीं जानता तू कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, बेशक ये सब किताबों में लिखा है, और बेशक ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। और आयत नंबर 71 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये इबादत करते हैं सवाए अल्लाह के ऐसी चीज़ों की नहीं नाजिल फरमाई उसने जिनकी कोई सनद, और वो चीज़ें कि नहीं है उनके पास जिनका कोई इल्म, और नहीं होगा जालिमों के लिए कोई भी मददगार। और जब तलावत की जाती है उनके सामने हमारी वाज़े आयात की, तो पहचान लोगे तुम उनके चेहरों पर जिन्होंने कुफ्र किया साफ नागवारी। ऐसा लगता है कि हमला कर दें उन पर जो तलावत करते हैं उनके सामने हमारी आयात। कह दो कि क्या मैं बताऊं तुमको कि ज़्यादा बुरी चीज़ इससे भी क्या है, वो आग है, वादा कर रखा है जिसका अल्लाह ने, और जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए ये बहुत बुरा ठिकाना है। ऐ लोगों, बयान की जाती है एक मिसाल, तो गौर से सुनो उसे। यकीनन वो जिनको पुकारते हो तुम अल्लाह के सिवा हरगिज़ नहीं पैदा कर सकते, वो एक मक्खी को भी अगरचे जमा हो जाए वो सब इसके लिए, और अगर छीन ले जाए उससे मक्खी कोई चीज़ तो नहीं छुड़वा सकते वो इससे। कमज़ोर हैं मदद मांगने वाले और वो जिनसे मदद तलब करते हैं। और आयत नंबर 44 बहुत प्यारी आया है कि मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कि नहीं कदर की उन्होंने अल्लाह की जैसे कि हक था उसकी कदर का। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त गालिब है। अल्लाह मुंतखब कर लेता है फरिश्तों में से पैगाम रसा और इंसानों में से भी। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मुंतखब कर ले। बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। और आयत नंबर 76 के जानता है वो जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है, और अल्लाह की तरफ है रुजू तमाम कामों का। और ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, रुकू करो और सजदा करो और इबादत करते रहो अपने रब की, और करो नेक काम ताकि तुम फलाह पाओ। यह आयत सजदा भी है।
اب یہ اس سورہ کی آخری آیا ہے اور اس پہ غور کیجیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، جیسا حق ہے جہاد کرنے کا۔ نمبر 2 کیا کہ اس نے منتخب کیا تم کو اور نہیں رکھی تم پر دین میں کوئی تنگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو منتخب کیا، اس سے پہلے کیا تھا؟ جو اہل کتاب تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے تھے انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کا قبلہ چینج ہوا تھا تو پھر وہی، کیونکہ وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں کو چوز کیا، اور ہمیں کیا حکم دیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ ہمارے تو اپنے کام ختم نہیں ہوتے، ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہمارے بہن بھائی، ہمارا خاندان، ہمارے دوست۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا تاکہ تم نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم یہ دی ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر انسان سے، ہر بچہ، بوڑھا، جوان، ہر انسان سے، عورت ہو یا مرد، ہر ایک سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم یہ کام کر کے آئے ہو کہ نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور دین بھی کون سا ہے؟ جو تمہارے باپ ابراہیم کا پسند کیا ہوا دین ہے، وہ اللہ ہے جس نے رکھا تمہارا نام مسلم، پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی، تاکہ ہو جائے رسول گواہ تمہارے بارے میں اور ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر۔ سو قائم کرو۔ نمبر 1 کیا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور پکڑے رہو اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ کے دین کیا؟ از اے وے آف لائف۔ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، کہ ہم نے کیسے مرنا، جینا، خوشیاں، غمیاں ہماری زندگی میں کیسی ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی پیاری بات بتاتے ہیں کہ وہی تو تمہارا دوست ہے۔ سو کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا 17 پارہ ختم ہوتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور جو کچھ احکامات ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے عمل میں ڈال دے، ہمارے عمل میں ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔